হয়েছিল 3.5 বছর আগে, দ্বিতীয়বার হয়েছে সেইটাও 2 বছরের মতো হয়ে গিয়েছে। 2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে লাস্ট আমরা কালেকশন ভার্সেসটা করেছিলাম, এবং এই দুইটা গান কালেকশন ভার্সেস এর ভিতরে এত বেশি বাজে ভাবে আমি অমিত ভাইয়ের কাছে হেরেছিলাম না, যে ওই ভার্সেস গুলো করার পরে যে যত রকমের গান স্কিন রয়েছে, সেটা স্টোরে হোক অথবা ইভেন্টই হোক, সবকিছু কিনে ফেলতেছিলাম এবং নিজেকে প্রিপেয়ার করতেছিলাম গান কালেকশন বাড়ানোর জন্য, আবারও অমিত ভাইকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য। এবং ফাইনালি সেই সময় এসে পড়েছে। এত গান স্কিন আমি নিয়েছি, এত কালেকশন আমি বাড়িয়েছি যে ফাইনালি আমার মনে হচ্ছে যে এইবার আমি মনে হয় অমিত ভাইকে হারাতে পারবো। তাই আবারও অমিত ভাইকে ডাক দিয়ে দিয়েছি, আবারও চ্যালেঞ্জ করে ফেলেছি গান কালেকশন ভার্সেস এর জন্য। অমিত ভাই, কালেকশন ভার্সেস করার জন্য রেডি আছেন তো? ভাই ফুল রেডি ভাই, তাড়াতাড়ি স্টার্ট করো। ওরে ভাই, বাংলা বলছে অমিত ভাই, দেখছো নি? গাইস লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো। এখনই লাইক করে দাও, এখনই সাবস্ক্রাইব করে দাও ভাই। অমিত ভাই বাংলায় বলে দিয়েছে। অমিত ভাই, রাইফেলে এসে পড়েছি আমি। চলো ভাই স্টার্ট করো তাড়াতাড়ি। আমার মনে হয় এইবার অমিত ভাই আপনাকে হারাতে পারবো। ওইটা লাগছে, সেজন্য আমি রেডি আছি। চলো भाई प्रत्येक बार गाइस हमेशा मैं हार जाता हूँ अमित भाई के साथ, लेकिन मेरे को लगता है इस बार ভিডিও তোমার চ্যানেলে আপলোড হচ্ছে। হ্যাঁ, বেঙ্গলিতে কথা করো। সরি প্রত্যেকবার আমি অমিত ভাইয়ের সাথে কালেকশন ভার্সেস করার টাইমে হেরে যাই, কিন্তু এইবার মনে হয় আমি জিতে যাবো ভাই। চলো আমি রেডি। ইয়েস M4A1 তুমি বলো আগে। ভাই শোনো ভাই, শুন, কেউ মিথ্যা কথা করবে না, ঠিক আছে? মিথ্যা কথা তো আপনি বলতে হবে দাদা। চলো M4A1 আমি করবো না, আমি একদম আজকে M4A1 35 37 कैसे आप तो गाड़ी you can see আরে আমি ভাবছিলাম এইবার অন্তত জিতবো ভাই, প্রথমটাই হেরে গেলাম। AK-47 30 स्कार 24 इसमें तो जीतूंगा। स्कार 28 भाई कैसे ग्रोजा 21 22 कैसे करके जीता है भाई जी भाई only one। চলো ফামাস 32 29 দাদা, আমার আসলে উচিত হয়নি দাদা। অন্য কোনো কন্টেন্ট মানে আমরা অন্য কোনো কন্টেন্ট কালেকশন না করি, আগে এটাই করে না। এক্সএমএট 20টা আছে, এক্সএমএট 20টা আমারও 20টা ইয়েস ড্র গাইস, ইকুয়াল ড্র ইয়েস তো A9423 23 আরেকটা ড্র চাক। আমি ভেবেছিলাম দাদা আপনার এই আইডিতে এখন আর কালেকশন নেন না ভাই, কি রে ভাই? প্লাজমা 11 ওকে অল 22 21 ইয়েস গাইস, তোমরা তাড়াতাড়ি করে কমেন্টে জানিয়ে দিও। গাইড কমেন্ট করে बताओ, ঠিক আছে? কার পয়েন্ট কত আমি ভুলে গেলাম আমি ভুলে গেছি। প্যারাফলে 19টা, আমারও 19টা। ওকে কিংফিশার 12টা, আমারও 12টা। গাইস একটু তো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। G36 8 চলো আমার চান্স আছে দাদা, আমার একটু হইলেও চান্স আছে। M14 19 কমব্যাক হবে। Yes. আমারও 19 सेम 19 यार। भाई इतना ज्यादा सेम। SKS 17 इसमें आप जीत दोगे। SKS 19 अरे यार ओल्ड जो गाने है ना सब में जीतेगा। ড্রাগন 10টা আছে, আমারও 10টা আছে। উড পিকার 17। হ্যাঁ 17। আরে AC 80 এইটাতে আমি জিতবো, এইটাতে আমি শিওর জিতবো। 15টা, আমারও 15টা। কেমনে উইনচেস্টার দেখো। এটা তো জিতবো না। মানে উইনচেস্টার একটাই নেই না, ব্ল্যাঙ্ক আছে। না একটা আছে। ইয়েস স্কিন আছে। হ্যাঁ স্কিন এসেছে দাদা, আমি রিসেন্ট আপলোড इंडियन सर्वर আছে না, इंडियन सर्वर আছে না। नहीं ये वो स्किन नहीं है दादा, वो नॉर्मल फ्री में देता है ना গান আর্মরি में। ওটা আমার আছে একটা, ওইটা হবে না। না হবে, আমি তো পেয়েছি, আপনি পাননি। আছে তো এখানে, ওই যে ব্ল্যাঙ্ক না। नहीं वो नहीं वो फ्री में देता है गान, अगर ज्यादा यूज करो तो। ओके चलो मेशिंग गन M249 14 আমার 14। ओके M60 24 यस एग्जैक्टली सेम टू গড আমি জিতবো শিওর। और छक्का 6 हाँ छक्का 6টা। ও 6 আরে यार ছক্কা মেরে দিল গাইস। UMP 31টা। भाई 27 है मेरे पास, इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे? मैं हमेशा हर एक स्किन लेता हूँ भाई। MP5 আছে 34। यस 34 मेरे पास भी। VSS 17। ও সেট 6। यस একটা জিতছি তো ভাই, একটা জেতার পর যে খুশি লাগছে। MP40 আমি জিতবো না, আমি হেরে যাবো মনে হয়। 25 হায় ভাই সেম। P90 24 P90
21 ओह 24 डिफरेंस देख रहे हो गाइस, मैं प्रो हूँ भाई। CG 15 1 मेरे पास भी हुआ। थॉमसन 20 दादा आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अभी तक मैंने एक भी झूठ नहीं बोला है, एक झूठ बोला है, ठीक है, वो सबसे पहले बोल दिया। ओनली वन देखा गाइस, ओनली वन। अबे सारे एक ही बोला, तूने पकड़ लिया। थॉमसन 20 है मेरे पास। थॉमसन ओ 20 यही झूठ बोला था। यही पकड़ लिया देखा। विक्टर सबसे अभी जरूरत नहीं पड़ा। मैंने सोचा एंगेजमेंट बढ़ेगा, थोड़ा कमेंट आएगा, ये पहले पकड़ लिया। इसमें ही पकड़ लिया देखा ना। डबल वेक्टर बोल चलो। डबल वेक्टर 15 14 ओह ना अच्छा लग रहा है दादा। मेंटेन 14 अरे सेम पिजन में पिजन नो अरे यार मेरा भी 9 कैसे? मैं सोचा था नया गन में जीत जाऊंगा। M10 14 27 M10 14 27। अरे मेरे पास भी 27 इस पास भाई सब इक्वल है हम लोग, नोटिस हाँ है? वही तो इस पास আছে আমার কাছে 24 টা। 25 इक्वल नहीं है। वो तो बेसिकली अगर लॉजिकली देखा जाए ना, ट्रिपल तो जीत रहा है, पता है? नहीं दादा आप तो पहले वाला ज्यादा জিত চুকে हो ना गाइस। তোমরা কমেন্টে চলো। জানিয়ে দিও গাইস, তোমরা কমেন্টে জানিয়ে দিও ঠিক কার আছে। পয়েন্ট কত। আমার তো মনে হয় যে M18 87 19 18 यस नहीं दादा আমি জিততে পারি, আমার মনে হয় আমি জিতবো মনে হয়। ওইটাই লাগছে। तो एक करके ना बहुत बार जीत चुका है। हाँ एक गन स्किन मैं भी जीता स्टार्टिंग में बहुत बार। हाँ चल मैक्स 7 बोल दे चल। 14 भाई साहब 80 कैरेट भाई काल डिफरेंस भाई। चार्ज बस्टर 9 टा। दादा प्राउड फील हो रहा है दादा मेरे पास। अरे यार अच्छा दादा আমার কাছে चार्ज बूस्टर है। दादा आप चार्ज बूस्टर यूज करते हो क्या? इतना ज्यादा स्किन क्यों ले आप? नहीं ऐसे है यार, ट्रूगन 8 टा। नोएडा यस M590 मैं शायद इसमें जीतूंगा। M590 इसमें जीतूंगा मैं। 4 टा। पास्ता यस भाई मेरे को लग रहा था और মনে হচ্ছিল যে জিতবো। আরে এটা 4টাই আছে ইন্ডিয়ান সার্ভারে। না পাঁচ হতে পারে টোটাল আমার 5টা। स्नाइपर स्नाइपर में शायद आप ही जीतोगे देखना। AWM 26 27 ऑफ ठीक है भाई। कार 98 16 मेरा भी M82 भी M2B 12 13 लेट्स गो। আর গাইস আমি কিন্তু রয়েছি বাংলাদেশ সার্ভারে আমার মেইন আইডিতে, অমিত ভাই রয়েছে ইন্ডিয়ান সার্ভারে অমিত ভাইয়ের আইডিতে, এবং অনেক স্কিন আছে। আমার নামটা রাজু আছে, ঠিক আছে? আমার আইডিতে আচ্ছা খুলে দেখাই দিচ্ছি, দেখো এন্ড অমিত ভাই কিন্তু আসলে ইন্ডিয়ান সার্ভারে অনেক গান স্কিন এখনো পর্যন্ত যায়নি, তোর জন্য এদিক ওদিক আছে। কারণ অমিত ভাই ডায়মন্ড দেখো দাদা, आपके पास डायमंड कितना है अभी? না কম আছে 20000। कम अच्छा 20 नहीं 20,000 तो इम्पॉसिबल है। 20 लाख हाँ ओनली 20 20,000 इम्पॉसिबल। कहाँ पे खर्च करोगे आप इतना डायमंड? मेरा देखा था गाइस, আমি পরে যে দেখবো নি ওনার রেকর্ডিং চেক করবো নি আমি। 20,000 ইম্পসিবল। 20,000 হ্যাঁ M24 8টা আছে না? হিল স্নাইপার M24 কয়টা আছে? 8টা আছে। হিল স্নাইপার 4 এটাতে জিতবো মনে হয়। ইয়া 4টা আছে। আর VSK 2টা আমারও। আরে चलो पिस्तौल में आ जाओ। USP 5টা हमारा 5टा। डेजर्ट ईगल 10 मेरा भी क्या चल रहा है? G18 9 नो मेरा भी नो। अरे M18 73 13 12 क्यों दादा ड्रॉ अरे क्यों आप जीत गए? M508 नो यस एक आप जीता एक मैं जीता। M19 17 है 5 मेरा भी 5। USP 2 SP2 4টা मेरा 3टा। अरे यार मिनी UG 12 ठो 11टा नहीं है तो हार रहा है देख रहा है। हिल स्नाइपर 6टा मेरा भी 6टा। हैंड कैनन 1 नहीं भाई झूठ क्यों बोल रहे हो? भाई पकड़ लिया। अरे आइस गन चल आइस गन तो होता है, ठीक है? चल मिली में टक्कर होगा। आइस गन में दिया तो आइस गन में कहा नहीं है बे, फालतू बात मत कर। एक दिया तो था। अब तो झूठ बोल रहा है। अच्छा सॉरी चलो पेन में आ जाओ। मिली में पेन बोल पेन এইটাতে আমি জিতবো দাদা। মিডলি মে আমি জিতবো। অনেক পেন কয়টা আছে বলো? 40টা আছে। 50টা আছে। আমি 40 জানি স্যার না, আমার অ্যাকাউন্টে আছে। এত কেমনে? পারাং বল পারাং में आप बोल दो। তুমি বলো আগে, তুমি 50 আমারও 50টা। बैट 53 51 इतना ज्यादा कैसे भाई? मैं हमेशा सबसे मिली में जीतता हूँ लेकिन अब सर चल कटाना
बोल कटाना 57 59 भाई कैसे भाई साइड में जीतूंगा 100%। चलो चल शायद लग रहा है मेरे पास कम है, मैं टॉप अप नहीं किया ना। शायद कितना है बोल तो 40 अरे यार 31 ओनली। भाई मैं बोला ना भाई सबसे ट्रिपल झूठ बोल रहा है नहीं सच में दादा 40 है सच्ची दादा ट्रिपल आर चैनल कसम खा के बोल सही है ट्रिपल आर चैनल का कसम है दादा 40 है मेरा भाई 40 है 31 9 ज्यादा बहुत बड़ा लीड है। मेरा साइड का इतना स्किन है हमेशा जीतता हूँ इसमें। एफएफ नाइट में भी शायद जीतूंगा मैं। कितना है 23 ओ माय गॉड भाई 20 से मेरा भी है। अरे तो क्यों ओ माय गॉड बोल रहे हो फिश में मैं हार जाऊंगा हर बार फिश में हारता हूँ। हाँ फीस पे मेरा भी बहुत है दादा फीस पे आप हार जाओगे। मेरा कम है मेरा कम है आपका मैं गैस करो आपका कितना है कितना है 25 नहीं कम है 20 24 है मेरा और 28 है मेरा दादा यस ग्रेनेड में आप हार जाओगे ग्रेनेड 100% हार जाओगे। ग्रेड मेरा कम ही है मेरा पास बहुत है दादा बहुत है कितना 100 है 100 से ज्यादा है 150 नहीं इतना ज्यादा नहीं आपका 100 से ज्यादा तो है 100 कितना है बोल 136 136 क्या बात कर रहा है कसम से आपका कितना मेरे को उतना ही है अरे यार सच में 136 भाई क्या कर रहा है हाँ গ্রেনেড में कैसे भाई इतना स्किन इधर उधर आया है भाई এইটাতে কিভাবে ভাই সেভ হয়ে গেল चल। ছি ग्लू वाला बोल नहीं मैं दादा मैं हार्ट ब्रोकन हो गया दादा इसमें हमेशा जीतता हूँ लास्ट है ग्लू वाला यस नहीं अदर में भी है थोड़ा सा ग्लोअल जीतबो दादा ग्लोअल जीतबो 100 180 की नहीं बोल हाँ है 180 है आप है? 100 पक्का? हाँ है अपना 180 ऐसे नहीं कम है सच में हाँ। तो आप बोलो पहले पहले तू बोल 187 क्या बात कर रहा है मैं हार गया ना मेरा में कम है 179 179 ओ भाई कितना डिफरेंस देखो अरे यार, बहुत अच्छा बोलते एक हो। वाला जो इतना डिफरेंस में जीता मैंने ये और वो साइड था बड़ा हाँ साइड था क्रॉसबो क्रॉसबो तो দুইটা আছে हाँ मेरा भी দুইটা M79 शायद मैं जीतूंगा ये 12 ভাই আমি আরো ভাবতেছিলাম আমি জিতবো ভাই 10টা আছে আমার কাছে ঠিক ভাই गैटलिन দুইটা হ্যাঁ দুইটা MGL 140 और तो RGS का तो होता नहीं है गैटलिन একটা আছে হ্যাঁ আর এফজিএল নাই नहीं গ্যালারি তো দেখো দাদা গ্যালারিতে अच्छा गैलरी पे गया अब कहाँ पर क्या करना है ओ वहाँ पे वो और तू बोल ऑल कितना है बोल तू ऑल बाद में पहले अनकॉमन वाला बोलो लास्ट में अनकॉमन 11 मेरा भी 11 रेयर 549 543 ईपिक 447 444 ओ ईपिक में जीत गया मिथिक में 422 अरे तेरा ज्यादा है 413 ओके आर्टिफैक्ट 21 20 ओ ऑल में शायद मेरा ज्यादा होगा भाई शायद ज्यादा होगा दादा ऑल में आपका 1200 से ज्यादा है मेरा 1400 से ज्यादा है मेरा भी 1400 से ज्यादा है 1420 से ज्यादा है क्या 1430 से भी ज्यादा है 1435 से भी ज्यादा है क्या हाँ 1440 এর থেকে বেশি 1437 ও 1444 हमारा यस भाई क्या वर्सेस था भाई भाई इतना स्किन है इतना कर स्किन है अपना 1437 टोटल स्किन 1430 টোটাল ভাই चलो भाई दैट्स इट फॉर टुडे गाइस থ্যাংক ইউ দাদা থ্যাংক ইউ আসার জন্য আমাদের সাথে কালেকশন ভার্সেস করার জন্য এবং পরবর্তীতে একটা বান্ডেল কালেকশনও করব যেটাতে আমি 100% হারবো আমি জানি ওয়ে তখন করব যদি এই ভিডিওতে 5000 কমেন্ট আসে ওকে 5000 কমেন্ট করে দাও এই সবিত ভাই বলে দিয়েছে তাহলেই আমরা আমাদের বান্ডেল কালেকশনটাও করে ফেলবো এবং এটাতে হারবো আমি 100% জানি করবো গাইস করবো তাড়াতাড়ি করে